Yo, what's up? I'm back. So this time, I'd like to challenge myself in something that I can control. Yeah! Ano nang kumuha ako ng challenge na hindi ko kaya. So let's do this. This is what we called pag tumawa ka, patay ka. Okay? Or try not to laugh challenge. LG! Someday I know that life will get better. Someday the pain will overcome. Don't be afraid that you might fail. Just keep on going. I have a few video clips here from the internet na pinili para katawanin ako. Let's see kung matatawa ako. Naraglag pa yung wig. No, te... One, two, three. Surprise! God! Hindi nakakatawa, nakakatakot yun. Kaling ano? Kala ko kotse pala, opisina. Damn. I want to have that one. Yun! Galing! Magic! Okay. On to the next video. Ay! Sakto. Bawal tumawa. No es un chico malo. Solo quiere ser él mismo. Sakit yan. Perdónme, hoy agora. How the hell? Actually, yung iba hindi nakakatawa. Masakit panoorin. Kung natatawa kayo, okay lang. Ayun, lumipad na. Alô? De bola do Pequinho para a corrida lá no meio da Vadeir, em cima do Idemar, pode mandar o charuto daí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Vai, velho, folgou, velho, folgou, velho, folgou, velho, folgou, velho. हमारे घर पे हे प्रभु हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ Eh! Tamis ba? Biglang pasok ka, ano? Yung mga tricycle driver talaga. Anda, hahari ng daan. हे प्रभु हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ Parang punta yung rocket pataas. Dapat sa ilalim, di ba? मेरा लगती ये देखिए Iron Man, okay ka lang.
Imagínate que luego... Agoy. Yun. हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? Agoy. Sakit ba? Ben, support. Mira, hay que enseñando cómo trabaja la Nahulog yung banda. pusa. Mira. ¡Ay, cabrón! Kagaling ba? Il y en a pas un qui m'appelle. Ouais. Ouais, minute. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oo. Madalas nabalatan ng buhok. Magic na may konting daya. Ano nangyayari? Ganong katibay si ate. Walang makakapasok sa bahay na to. What? What the hell? Yun naman pala. Diskarte ni Kuya. Magaling. Hindi ako masaya. Okay. Ano yung mga gulong na yan? Salbabida para. Yun na. Parang nakita ko na yan dun sa ibang video, so parang hindi nakakatawa. Biar cepet tuh pakai drill. Jangan pakai. Natanggal niya yung mga tiles. Pakai drillnya itu dipakai. Iya. Itu disolokin dulu listriknya. Yan daw, gagamitin. Pakai biar cepet. Yes! Para mag-speech ate. Yun! Hindi lang katawa. Okay, parang Takeshi Castle naman tayo. Ba akong galing. Sige, balik. Okay. Attention, a dog or animal alert has been reported in your area. Did he just farted? I guess not. Hey. Sige. Igapang mo. Kapit lang. Kaya mo yan. Mga masaya sumakay doon. Galing. Very artistic and creative. Mga mamshies, mga tita. Ouch. Halo. Talino. Halo.
Ni Eli yung bahay? Wala ka ano! Wow! Bumaha tapos tumigas yung tubig. Stuck si ate. Hindi ko alam. Hindi ko na-get yun. Pwede. Yun, no? Galing ng bike ko. Yo, galing naman nun. Yan. Para sa mga taong madadamot sa tubig, sa mga kamag-anak nila. Gago. Baliktad. Baliktad. Mali ng pagkakakabit. Ano? Pabihira lang makakita ng ganito yung mga ganitong pangyayari. And that's it. I guess siguro yung legit na tawa, nakatatlo ko. Not bad. Not bad. So again, this is what. Peace and love.